হয় কি ধীরামণি চন্দ্রবদনী বিদুবদনী রাধে টিকে উঠি পড়নি গো মাই হরে কে সে ডাকুছ বাবু গো মো নাম ধরি মো নাম ধরি রাধে গো কাম আতুরে ডাকুছি মাই গো মুকুঞ্জ বিহারী গো মাই মুকুঞ্জ বিহারী কুঞ্জ বিহারী কি বাবু গো শ্রী সুখ সারি শ্রী সুখ সারি আগ সত কହୁছি গো মাই মুখর শ্যাম গো মাই মুখর শ্যাম কে মতে রাধা বলি ডাকিলা রে কে মতে রাধা বলি ডাকিলা রে চোরা কি তস্কর মতে চোরা কি তস্কর মতে ফেরি কাহরে মতে রাধা বলি ডাকিলা উঠালো ননদ মোরা কেতে নিদ্রা যাও তোরা উঠালো ননদ মোরা কেতে নিদ্রা যাও তোরা সঙ্গে পাতি সঙ্গে পাতি নাহি রে কি মতে রাধা বলি ডাকিলে রে জনে আসিকর মতে মাইকো মাইকো বলি ডাকুছন পিলা এ সেটা পরে তোমার বুঝা গো এতকি রাতি মোর ভঞ্জা তোমার ভঞ্জা বলবো মনে বি হরবড় হেলে না কিনে গো হি মা হি বেল যাইছি বেলা নাই হি রাতে পারবো সরা কালিয়া ফেরি যারে কালিয়া ফেরি যারে হেমা বেজাইছি বেলা নাই বেজাইছি বেলা নাই রাতে পারবো তোরা কালিয়া ফেরি যারে কালিয়া ফেরি যারে काहे चंद्रकांत बामन ही करी चंद्र के हाथ में मुचन पिला छिपर ए बानो भी परले का पता ही देखी कर सरक चन चुई बाके नहीं कर मना चुई बाके नहीं कर मना
তোর চলন পিলা থাকে তোর চলন পিলা রাতিয়া পারবে তোরা কালিয়া তেরি জানে কালিয়া তেরি জানে আজি যদি স্বয়ं গোলক বিহারী বিষ্ণু আসিছে যাই ছন বলে আজি সে পিলা কে গুটে আমি প্রশ্ন পচার পচরাব কাই হেলা কি আমার পাখে আর যথেষ্ট টাইম নেই তো মোর প্রশ্নর উত্তর যদি পিলা ঠিক ঠিক দেই পারবে বলে নিশ্চিন্ত ভাবরে মুই বন্ধা পনা করি করে অর্ঘ্যস্থালী ধরি করে ঘরকে আনবি আর তারপরে পিলা কংসকে মারি যাবে এটাকে সোনা যে বন্ধা করবে রে নে বলে অর্ঘ্যস্থালী দেই করে আনবি যে বাবু গো আগো মাই মোর প্রশ্নর উত্তর কহি পারবো আগো মাই কাଣା কহুছ কহ আগ রাধিকা বইলেন আগ মোহন গো ই বাপু ই ময়ূর চন্দ্রিকা কাহি পাইল পুণ আগ রাধিকা বইলে শুণ মোহন গো ময়ূর চন্দ্রিকা কাহি পাইল পুণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তো রজা ঘরে জন্ম যদি কৃষ্ণ যদি চাহিতে বলে হীরা নীরা মতি মাণিক্যর নিজের দেহকে সজে পারে তো কৃষ্ণঙ্কর অঙ্গরে থরে যদি মাছি বসবারে বলে বলে গোপী মানে হাসি করি 100 তর চন্দন কাটে সফা করুଥିଲେ হেলে সেই গোলক বিহারী বিষ্ণু স্বয়ং কৃষ্ণচন্দ্রকে কাଣା অসুবিধা হেলা সেই রজা ঘরর পুଅকে তো যুগ যুগ ধরি ময়ূর চন্দ্রিকাকে তাঙ্কর মুন্ড উপরে লগাইছে আগ রাধিকা বইলে আগ মোহন গো ময়ূর চন্দ্রিকা কাহি পাইল পুণ আগ যুগা যুগন্তর পাই ধারণ করিছ এমা ময়ূর কিম্পা নপুংসক হেলা হে নন্দা বলা বাবু কন কহিলে ঘর পলা কি বাপ ধন করা কান্হ হয় কি রাধা মাই গো তাহলে মোর প্রশ্নের উত্তর মতে দিও জলদি জলদি দিও ফটাফট আমাদের যে ফটাফট না ফটাফট হ্যাঁ আগো মাই উদারি নে ই কথা মানে ঘরকে যে নেই করে কহলে নেই হেতা তুমি মোর মামুর পিলা তুমি तुमको घर के आनी कर बसा जान नहीं पहचान बिन बुलाए मेहमान একি মেহমান একি মদত করুছ যে বড় কথা এরা পিটি পিটি করে খেলি দেলে एंता करता আগো মাই हाँ ই কথা কহলে ঘরকে নেব তো कहा सिने রাধে গো শুনো মো কথা রাধে গো শুনো মো কথা শির লাগি আছে শিরার লাগিছি শির লাগি আছে শিরার লাগিছি এই ময়ূর চন্দ্রিকা রাধে গো শুনো মো কথা রাধে গো শুনো মো কথা আগো মাই बाबा আগো ময়ূর ময়ূরী মিলন নাহি গো প্রেম তাঙ্কর ভেদ ময়ূর ব্রিজ ষোলত করিলে ময়ূরী করই খাদ্য ব্রহ্মগনন্দন কলগ প্রদন ব্রহ্মগনন্দন কলগ প্রদন চন্দ্রিকারে অছি লেখা রাধে গো শুনো মো
কথা রাধে গো শুনো মো কথা আগো মাই বাবু আগো পরম ব্রহ্মর ছবি রহিଅଛି ভগত পারিবে জানি পরম ব্রহ্মর ছবি রহিଅଛି ভগত পারিবে জানি রাধার স্বরূপ রহিଅছি দেখ তুমর স্বরূপ রহিଅছি দেখ চন্দ্রিকারে অছি লেখা রাধে গো শুনো মো কথা রাধে গো শুনো মো কথা ব্রহ্মর ছবি রহিଅଛି ময়ূর চন্দ্রিকারে রাধা রূপ রস রহি বলে ময়ূর চন্দ্রিকারে রাধা কৃষ্ণଙ୍କର বাস আচ্ছা মতে ইহাদে সমস্তে আসিছেন কেতে মিডিয়া वाले भी আসিছেন তো তুমি भी গোটে কথা ন্যায় করবা রাধা কৃষ্ণ তো ময়ূর চন্দ্রিকাতে রহিছে বলে কৃষ্ণଙ୍କର বর্ণ কিনটা আর রাধাଙ୍କର বর্ণ কিনটা তুমি দেখি না পারবা কি আগো মাই তুমি কেনা দেখি নি পারবা यार देखाबी अंधार का अंधारे दिसबा पास के आबनी को अंधारे दिसती अच्छा कृष्णंकर चिन्ह वर्ण किंतु हमर चिन्ह हैला मेघवर्ण माई भल से देखो भितरे जन्य छै के नीलिया नीलवर्ण नीलवर्ण जे भगवानंकर वर्ण आर ऊपरे जे नै चकचकी ने दिसु छे हटा तमे अरे ऊपरे ऊपरे इटा लाइन लाइन बारी नीलो मिछे हटा मुई भागो को तमे काय करिया बोले सेई मयूर चंद्रिकार राधा कृष्ण रहिछन हो माई आ गुटे कथा कहले बाबू खाना माई आगो मयूर मयूरी मिलन नाही गो प्रेम तंकर भेद मयूर ब्रिज सोलत कारिले मयूरी करई खाद्य कथारे अछि शास्त्र रे कवि प्रमाण देले छोड़ा भाग रज कुजे एक भाग ब्रिज पानी पवन मिश्रण विराज तेज दिन 12 नक्षत्र देखि माता हुअंती गर्भवास रज एवं ब्रिज निर्मिसबार तक केबे भी जीव सृष्टि नहीं है कली जुगे साइंस प्रमाण देला शुक्राणु एवं जीवाणु मिश्रित नहीं हेबार तक जीव सृष्टि नहीं है तमे कहला जे मयूर मयूरी प्रेम संपर्क नहीं ना जदि मयूर मयूरी जदि प्रेम संपर्क नहीं ना बोले तांकर वंश केनता कर विस्तार होची तमे कहा के बुक बने छ आगो माई राजा दशरथ तांकर रानी मान को से गोटे यज्ञ करी से यज्ञ रु चोरुअर्ण बाहर करी खोईथिले एवं चारिटा पुत्र जन्म करथिले राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न काहेला जे तुम नहीं है बोलछो बाबू ठुलिया गोटे पुत्रेष्टि यज्ञ करी दशरथ राजा चोरुअर्ण बाहर करी जीव मध्य श्रेष्ठ होचन मानव भगवान केते केते जीव बने देखले कहार हेते बुद्धि नहीं थी शेष के बाध्य होकर मनुष्य जन्म कले मनुष्य मानकर बुद्धि जेते हेला न आज काली भगवान ने फेल मारी जीव काय बचो चंद्र पृष्ठ के
ଯାଇଥିଲୁ ଆମେ ଦୁଇ ଲୋକ। ତ ମଣିଷଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଥିଲା ବୋଲି କରି ପୁତ୍ରଷ୍ଟି ଯଜ୍ଞ କରିଥିଲେ ଦଶରଥ ରାଜା। ହଁ ହଁ ମାଇଁ ପୁତ୍ରଷ୍ଟି ଯଜ୍ଞରେ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭରତ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ। ହଁ, ହଁ। ହେଲେ ମୟୂର ତ ଗୋଟେ ଜୀବ, ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀ ଜାତି, ତାଙ୍କର ତ ମୁଣ୍ଡରେ ହେତେ ବୁଦ୍ଧି ନେଇନ, ସେମାନେ କେନୁ ଯଜ୍ଞ କରିବେ ଚରୁଅର ନ ଖୁଆଇ କରି ପିଲା ଛୁଆ କରିବେ। ଆଗ ତ ମୟୂର ମୟୂରୀ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, ହେଲେ କେନ୍ ଯୁଗରୁ କାହାର ଅଭିଶାପ୍ୟ କାରଣରୁ ମୟୂର ମୟୂରୀ ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ନେଇ, ସେ କଥା ମତେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ବୁଝାଇ। ଆଗ ମାଇଁ ଏଇଟା ହେଲା ତ୍ରେତୟା ଯୁଗର କଥା। ଆଚ୍ଛା କେନ୍ତା ହେଇଥିଲା? हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ए रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम। आगो माई इटा हला त्रेतया जुगर कथा। ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ କେନ୍ ସମୟରେ କେନ୍ ଲगे କାଣା ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା? आगो माई ଘଟଣା ଘଟି आगो त्रेतया जुगरे मुई राम अवतारे सीता को हराई बुलू थिनु बने बने। आहा सीता को हराई बाबू गो बुलुथिल बन बने। से मयूर मयूरी गो क्रीड़ा करुथिले। रामचंद्र ता देखिले सहजनी रे, रामचंद्र ता देखिले। आगो माई हाँ बाबू जेते बेले सीता को रावण चुरी नहीं जाइथिला से टाइम रो कथा माई इटा। रामचंद्र सीता को बने बने पंचवटी वन रे खोजी खोजी बुलुछ। अच्छा खोजी खोजी बोलुछ। हाँ माई तापरे केते वन लता वृक्ष के मो सीता के देखलक बोली से माने आतुर हे करी पचरौछ। हाँ। से टाइम रे मयूर मयूर के रामचंद्र देखिथिले। मयूर मयूरी प्रेम करुथिले। से माने से टाइम रे प्रेम करुथिले माई। अच्छा तो रामचंद्र सेटाके देखिथिले। हाँ माई आ रामचंद्र पचराले मयूर मयूरी अरे मयूर मयूरी आतुरे पचारंती श्रीराम अरे मयूर मयूरी सीता को जे मोर किए घेनी नेला देखी अछ कि बिचारी। आगो रामंकर डाक न शुणी मयूर मयूरी क्रोधे बोलती श्रीराम। अच्छा तुमर जे क्रीड़ा कौतुक हेब मुर्दुना फाटिब जान मयूरी रे। तू तो खाइबू ब्रह्म बेटीण। हेटा मयूरी रे रामचंद्र रामचंद्र से मयूर मयूरी के कहछन बु तू तो खाइबू ब्रह्म बेटी टीण रे मयूरी तू तो खाइबू ब्रह्म बेटीण। आगो माई सेते बेले रामचंद्र सीता को खोजी खोजी कर आतुर हे जेतले। अच्छा हेले रागे रामचंद्र से मयूर मयूरी के अभिशाप देइथिले बोली से माने तांकर प्रेम संपर्क केबे भी नाही। से मान के तो मयूर मयूरी के रामचंद्र पचराले हाँ, हाँ। और सीता किनारे गला तमे देखि छके बोले के केते पचारे थिले माई रामचंद्रकर डाक के टिके भी से माने से टिके भी कर्णपात नहीं कले तो क्रोध होई करी रामचंद्र मयूर मयूरी के अभिशाप देइथिले। तो मोर दुखर बेले तमे नहीं सुनो छ आज ठारू मुई तुमको अभिशाप दे दोछे तो मोर प्रेम संपर्क केबे भी नहीं जो जो आज ठारू तुमर केबे भी प्रेम संपर्क नहीं होय जदि भी प्रेम संपर्क हवा बेले तुमे हुरुत फाटी कर मर जियो बोली रामचंद्र अभिशाप देइथिले। तो जे कोनोसी समस्यार गोटे समाधान थाए हाँ माई जे कोनोसी पापर गोटे प्रायश्चित थाए रामचंद्र सिना मयूर मयूरी के अभिशाप देले। हाँ हाँ तो मयूर मयूरी जेते बेले अभिशाप पे सारले रामचंद्र के काहे बोली करी कहिथिले
ପରେ ସେ ମୟୂର ମୟୂରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ। କାଁ ବୋଲି କରି ହେ ପ୍ରଭୁ ଯାହା ତମର ଭୁଲ ହେଇଗଲା ହେଲେ ଆମର କେନ୍ତା କରି ବଂଶଟା ଜାତ ହେବା ବୋଲିକରି ସେମାନେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ପରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ। ତ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କାଣା ଉପାୟ କହିଲେ? ରାମଚନ୍ଦ୍ର କାଣା କହିଥିଲେ ମାଇଁ କଳା ମେଘ ଦେଖି ନାଚିବୁ ମୟୂର ନୃତ୍ୟ କରୁଥିବ ଦୁହେଁ ସଙ୍ଗର। କଲା ମେଘ ଦେଖି ନାଚିବୁ ମୟୂର ନୃତ୍ୟ କରୁଥିବା ଦୁହେଁ ସଙ୍ଗର। ନୃତ୍ୟ ରସେ ମାତି ବ୍ରହ୍ମ ଯେ ପଡ଼ିବ ଭକ୍ଷଣ କରିବୁ ତୁଇରେ ମୟୂରୀ ବଂଶ ହୋଇବ ତ ହରି। ଆଗ ମାଇଁ କଳା ମେଘ ଦେଖି ନାଚେ ମୟୂର ହଁ ହଁ ନୃତ୍ୟ କରୁଥିବା ଦୁହେଁ ସଙ୍ଗର। ହଁ ହଁ ମାଇଁ ନୃତ୍ୟ ରସେ ତୋର ବ୍ରହ୍ମଟା ଖସିଲେ ଭକ୍ଷଣ କରିବୁ ତୁହିରେ ମୟୂରୀ ବଂଶ ହୋଇବ ତୋହରି। তো জিন সমୟରେ কলা মেঘ নাচ আসু କଳା ମେଘ ଘଟୁଥିସି ସେ ଟାଇମରେ ମାଇଁ ମୟୂର ଏବଂ ଏରା ମୟୂର କରି ନୃତ୍ୟ କରିଥିଲ। আচ্ছা আচ্ছা ନୃତ୍ୟ କରି କରି ତାର ବ୍ରହ୍ମଟା ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିଯାସି ହଁ। ମାଇଁ ମୟୂରଟା ସେ ବେଟି କରି ଭକ୍ଷଣ କରିଦେଲେ ତାଙ୍କର ସେମାନେ ଗର୍ଭବାସ ହେସନ୍। শুনলে বাড়ি পিলা ভাল কথাଟେ କହିଲେ। পুরা উচিত কথা।